वहशी आए डर डर के, वाशी ने बहुत बेदर्द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैसे शहीद किया था मेरे, उसने बताया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खींच, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब मेरे सामने हो ना तो चेहरा ढांप के, या मतलब मेरे सामने ना, कॉन्टेक्स्ट बता रहा, वैसे माफ हो। इससे ये भी साथ कुछ लोग ने आपको इतनी पेन दी हो कि आप फितने से बचने के लिए, ये नहीं कि उससे नफरत है, फितने से बचने के लिए कि कहीं वो चीज दोबारा ना मतलब रिकॉल ना हो जाए या वो उसको कुछ सख्ती से कोई बात ना कर ले, तो डिस्टेंस रखना ये जायज़ है, प्रैक्टिकलिटी का हिस्सा है। अली भाई इसमें वो वाशी को भी मतलब वो उसने जब तौबा अल्लाह से कर ली थी सिंसियरली, तो आप देखें ना हजरत उमर के दौर में वाशी ने ही मुसलमा कज़ाब को कत्ल किया था और अल्लाह ने उससे काम लिया। कैरेक्टर्स यानी डेवलप किए। अल्लाह के नबी ने कहा कि अपनी शक्ल मत दिखाना लेकिन उन्होंने तौबा की है, अल्लाह ने तौबा कबूल किया और कैसी इज्जत दी है और वो सेटिस्फाई हो गए थे एंड पे, कफारा यानी उनका वो अदा हुआ इंशाल्लाह। तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल मिसालें कुछ देता हूँ कि वेटर, ये वाकया मेरा कि वेटर जो है वो कुछ गलत ऑर्डर ले आया, अब गुस्सा चढ़ता है ना कि यार मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ और आगे से ऑर्डर गलत आ गया या ऑर्डर गलत नहीं तो खाना बहुत बुरा आ गया। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का ये तकाजा है चूंकि मैं पढ़ाता भी, कि एंड रिजल्ट ना सेम है। आप बदतमीजी से भी बात करोगे, एंड रिजल्ट यही है कि उसने खाना चेंज कर देना क्योंकि उसकी जॉब है। प्यार से बात करोगे तो भी उसने चेंज करके ले आना। ये जो पहले से सोच लेना ना कि अगर मैं प्यार से बात करूंगा खाना नहीं चेंज करेगा या ये फॉल्ट नहीं मानेगा, ये आपके एंड पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है। इसी तरह एक बंदा गाड़ी मार रहा है, आप हो सकता है उससे तमीज से बात करो, कंपोजर से बात करो, तो रिजल्ट वही निकलेगा कि वो मान लेगा कि हाँ यार मेरी गलती थी, चलो बताओ क्या। लेकिन आप निकलते ही गालम गलोच और चढ़ाई कर रहे हो, आंखें दिखा रहे हो, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये कि जी आंखें नहीं दिखाई तो ये बंदा अपनी गलती नहीं मानेगा, तो उससे लड़ाई बढ़ने के चांसेस है, शैतान का आने का चांस है। तो मैंने खुद अलहम कि प्यार से बात करो, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अगले के अंडर लग जाए। प्यार से बात करने का मेरी मुराद है तमीज से, डिग्निटी से बात करो। मैं इतनी देर से बैठा हूँ, नहीं लगता कि गलती हुई है आपसे, छाला मानेगा कि सर नहीं हमारी फॉल्ट है, फॉल्ट है तो फिर इसको प्लीज करेक्ट कीजिए। ये तमीज से बात करने का तरीका, वो इंस्पायर भी होगा। यही मैं बताने लगा हूँ, रिजल्ट यही तो वो इंस्पायर होगा। मेरा अपना वाकया है कि नेक्स्ट टाइम मैं गया तो उस वेटर ने ज्यादा ऑनर दी, जबकि ऐन मुमकिन था कि मैं उससे बदतमीजी करता तो वो गरज पाल के बैठा होता और पता नहीं खाने में क्या डाल के ले आता नेक्स्ट टाइम, कोई पता भी ना चलता। सीरत का वाकया याद है आपको कि एक सहाबी जिन्होंने मस्जिद में गए थे और उन्होंने गलत जगह पे यूरिन पास, तो रसूल ने फरमाया कि रुको जरा, और फिर उठे सारे उठे उनके पकड़ने के लिए। एग्जैक्टली। तो और फिर लास्ट में क्या सीन हुआ कि उन्होंने सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की थी, बाकी के लिए दुआ नहीं की थी। और जब पूछा कि क्यों, आप तो बड़े नरम दिल हैं, बाकी तो मुझे मारने के लिए आ रहे। तो लोग ना आपसे इंस्पायर होते हैं, आपका लहजा, आपका मुआफ करने का तरीका, और ये अदब में भी आता है कि आपसे बड़ा था तो आपने उसको बड़े अच्छे से पोलाइटली किया, और अगर कोई बच्चा था तो मेरे बेटे कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम लोग जब तक वो गुस्से में ना आए, अपनी मर्दानगी ना दिखाएं, ठीक है ना, कि अब देखिए मैं बात करता हूँ तो देख मैं कैसे बात करूँ, तो इसका कोई फायदा नहीं होना। वही बात है कि रिजल्ट्स वही सामने आने हैं, लेकिन तरीका बात करने का अलग है। जैसे वो एक और आप हमें अक्सर बताते होते हैं कि जब पूछा गया था अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं, तो फरमाया कि बड़े तो रसूलुल्लाह हैं लेकिन उम्र में मैं बड़ा हूँ। आप अदब का लेकिन इतना अदब, इतना देखें ना, ये चीजें हमें पैदा करनी ताकि लोग हमसे, एक मुसलमान से इंस्पायर हो। और प्रैक्टिकल मुसलमान होता ही वो है जो लोगों को सोल्यूशन और इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी जाता हूँ ना, तो वहाँ मैं देखता हूँ, सॉरी टू से, कि दाढ़ी वाले जो बच्चे और जो निकाब वाली सिस्टर्स हैं वो सबसे इल कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। मतलब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मैं उन्हें कहता तो मोस्ट कॉन्फिडेंट होने चाहिए। आपके पास तो जिंदगी का वो फलसफा है, वो फॉर्मूला है कि जिससे आप एक कैंडल जलाकर पूरी उस एरिया को रोशन कर सकते हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट है, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट। तो वलीद, आप चूंकि वेस्ट में भी रहे तो वहाँ नॉन मुस्लिम से भी इंटरेक्शन हुआ और माशाल्लाह यू प्रैक्टिस्ड इस्लाम, आपने प्रैक्टिकलिटी शो की, तो कुछ ऐसी चीज जस्ट फॉर द सेक के ऑडियंस को मोटिवेशन मिले कि उसका फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अभी आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वेस्ट में भी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं डिग्निटी की, और जैसे आपने वेटर की बात की है, मैं खुद KFC में काम करता रहा हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे अली भाई जो आदतें हमें अपनानी चाहिए थी ना, उन्होंने अपनाई हुई है, इस वजह से वो आगे। KFC में जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना, सबकी रिस्पेक्ट है,
اور یہ کسٹمر کو بھی پتا ہے. صحیح. کوئی بھی آ کے اگر اس کو آرڈر غلط مل گیا وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, اس کو پتا ہے یار یہ امپلائی ہے, اس سے پہلے اس کے مینیجر نے آ کے مجھ سے لڑنا ہے. ویئر ایز پاکستان میں آپ دیکھیں, آپ میکڈونلڈس جائیں, KFC جائیں, کسی امپلائی سے بحث ہو جائے اور کسٹمر جو ہے وہ گاڑی سے اترے, امپلائی کو بھی اتنی سنانی ہے, مینیجر نے کہا یار تو چپ کر جا, اور اس کو پھر ان دا ورسٹ کیس سینیریو امپلائی کو ٹرانسفر بھی کروا دیتے ہیں. کچھ کسٹمرز ایسے ہیں, لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں ہے, ہر ایک کا رائٹ ہے, رسپیکٹ ہے, لا سب کے لیے سیم ہے, اور یہ کسٹمر کو بھی پتہ ہے اور امپلائی کو بھی پتہ ہے. ریسنٹ ایکسپیرینس میرا یہ تھا کہ ایک میرا فرینڈ آیا ہوا تھا لندن سے ہی نا, آرتھوڈاکس کرسچن, تو اس سے میری کافی جو ہے نا اس بارے میں بات ہوئی کہ وہ کیا سوچتے ہیں اسلام, بلکہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا جیزس جو ہیں اینڈ ٹائمز میں آپ یقین کرتے ہیں وہ آئیں گے اور آپ سب ان کو فالو کریں گے؟ تو میں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اس نے 2-4 سوال کیے, اس نے اپنا بتایا, اور یقین کریں جب اس نے بتایا نا کہ میں یہ پریکٹس نہیں کرتا ہوں, مطلب جو غلط پریکٹسز ہیں ان کو میں بالکل نہیں اپنے سامنے رکھتا, اس میں الکوہل تھی اور جتنی بھی جو اسلام میں جو منع ہے نا وہ شخص وہ نہیں کرتا تھا, اور آرتھوڈاکس کرسچن تھا. میں بڑا اس سے انسپائر ہوا یار کہ چلیں جو ٹیچنگز ہیں, جو کور ویلیوز ہیں وہ اسلام اور کرسچینٹی میں سیم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں, میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹچ میں ہوں, اور ندیم بھائی سے بھی اس کو کنیکٹ کرواؤں گا. اور یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ویسٹ میں جو ویلیوز ہیں نا یہ بہت اسٹرانگ ہے, جو ہماری جو اسلام میں ہے ساری جو پریکٹسنگ مسلم ہے بڑے وہ اور سے دیکھ, بالکل, اور بہت عزت دیتے ہیں اگر آپ ڈرنک نہیں کرتے ہیں وہاں پہ. مجھے واقعہ چھوڑا گیا آپ کی بات کہ پورا واقعہ ہے کہ ایک امریکن سپر ماڈل صرف ایک پریکٹسنگ نوجوان کو صرف دیکھ کر چھوٹا سا واقعہ کیسے لفٹ میں اس کے اب وہ عورت نیچے آ رہی ہے, اس نے اسکرٹ وغیرہ, تو وہ لڑکے نے نظر اٹھا کے اس نے نظریں جھکا لی اور بات, تو وہ غصے ہو گئی عورت تھوڑی, اس نے کہا یہ روڈنس ہے, یہ بدتمیزی ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے کوئی مجھے گریٹ بھی نہیں کیا, چال نہیں پوچھا. وہ مسکرایا, اس نہیں ہے کہ میں شادی بھائی میں لوئل ہوں اس کے ساتھ, میں ہینڈ شیک آپ کے ساتھ کیوں کروں. تو یہ چیز اس کے لیے اتنی اسٹرینج تھی اس سپر ماڈل کے لیے کہ یہ بندہ وائف کے ساتھ لوئل ہے, کیا چیز ہے اس کے اندر کہ یہ دور بیٹھا اپنی وائف سے, اس کے ساتھ اسٹل لوئل ہے اور اتنا رسپیکٹ دے رہا ہے عورت ذات. اس نے پھر بتایا ہماری یہ ویلیوز ہیں, اس نے کہا مجھے بتاؤ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو قرآن گفٹ کرتا ہوں. قرآن گفٹ کیا ایک اسکالرس, اینڈ شی ایکسیپٹڈ اسلام لٹرلی ویکس آفٹر ریڈنگ قرآن اور یہ ویلیوز. اور پھر اس نے الحمدللہ جب حجاب کیا, پردہ چادر لینا, ظاہر ہے اسکالر نے تو اس سے پوچھا گیا کہ ہاؤ ڈو اس کے ہسٹوریکل ورڈ, شی سیڈ اسلام ہیز سیٹ, اسلام نے مجھے فری کر دیا. میں ایک گھنٹہ کھڑی ہو کے میک اپ کرتی تھی ٹو پلیز باہر جا کے, باہر جانا ہے میں نے, مین کو پلیز. تو وہی ہے نا, بندہ اپنے لیے بھی کرتا ہے لیکن اسلام نے رولز ڈیفائن کیے ہسبینڈ یا یہ ہے کہ پردہ کر کے باہر جی اس کے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف ایک پریکٹسنگ مسلم کو دیکھ وہ انسپائر ہوئی کہ یار یہ اگر ایسا بندہ, اتنا تگڑا بندہ, ایسا نفس اور اتنی ڈگنیٹی, اتنی رسپیکٹ,